देश भारत वर्षर आज हूँ संविधान दिवस। संविधान गोटे परिवार भी आरंभ हुए, गोटे अनुष्ठान आरंभ हुए, गोटे राष्ट्र आरंभ हुए एवं विश्व में आरंभ हुए। गोटे परिवार परिचालना गोटे संविधान दरकार। आम राति 12टा गोटे पहुँचले हे तो आम घर मुरबी हूँ आम शुभचिंतक मैंने मन में खराब भावे आम राजी क्या गोटे धारा बंचार धारा अनुशासन धारा श्रृंखला धारा तेरे से जो संविधान घरे दरकार, परिवार दरकार, गाँव दरकार, अनुष्ठान दरकार, राष्ट्र दरकार। राष्ट्र संविधान जो प्रणयन होता तार इतिहास अन्य कथा आमर जो बाग्मी वक्ता मैंने आसी अतिथि मैंने आसी से कहे मोर कार्यटी है केवल स्वागत करने। स्वागत पर्व एक उल्लेखनीय एवं गुरुत्वपूर्ण कार्य कारण मनीष को आपण मैंने हूँ आत्मा ना ये पिला मैंने आत्मा आज आज आम पालन करुचे संविधान दिवस। ये संविधान दिवस पुणी गोटे आलोचना चक्र से पुणी कनसाइंस कीपर कथा रखाई कनसाइंस की आलोचना करा गाँव सार से अनुरोध करी मैंने कमी माने कनसाइंस कीपर यूनिटी इन डाइवर्सिटी भिन्नता भीतर एकता जो भारत वर्षर आत्मा तार आह्वान होची आमर शक्ति आमर सामर्थ्य होची भिन्नता विभिन्नता भीतर एकता। ए राष्ट्र में बहु धर्म वर्ण भाषाभाषी लिंग समस्त रहिबे समस्त को संवेदनशीलता आत्मीयता ए भावना ए राष्ट्र पोषण करिवो केमिति पोषण करिवो गोटे संविधान तैयारी करिछि से सबुठु से ऊर्ध्वरे जिते निष्पेषित दलित उच्च जी जाऊ ना समस्त केमते सारे प्रियाम्बुल पढ़े सोशल जस्टिस पाइबे सामाजिक न्याय पाइबे समस्ते कहबार अधिकार पाइबे बंचार अधिकार पाइबे से जो बंचार अधिकार कहबार अधिकार गणतांत्रिक अधिकार जे हमको देइचंती से ड्राफ्ट करचंती ताको एनफोर्समेंट करचंती से जो महान जननायक आमर आंबेडकर साहब ताके गोटे जोरदार करताली हो। इंग्रेजी रे कहगला हिंदी रे गीत पढ़ागला ओडिया रे संभाषण दियागला पुणी कई वक्ता आमर इंग्लिश बहु भाषा देश बहु वर्गर देश ये छोटिया क्षेत्र आम कॉन्फ्रेंस हॉल भितर आम भारतीय चेतना जो मूल मंत्र विभिन्नतार एकता ताकू देखिले इंग्लिश देखिले हिंदी रे देखिले ओडिया रे आम शुणुचे संभाषण पर्व गोटे गुरुत्वपूर्ण पर्व जो बौद्ध हिंदू जैन ना सिख ख्रीस्टियान इस्लाम जेते भारत संतान मु स्वर रे गाई थांती किंतु गाई पंदुटी खाली बौद्ध हिंदू जैन ना सिख ख्रीस्टियान इस्लाम जेते भारत संतान आमे सभी ए देश प्राण सबुरी गोटिए मन सबुरी गोटिए मन आमे से भारतीय ता मंत्र को से भारतीय मानक चेतना समृद्ध चेतना को आउ थरे मु नमस्कार करूँ सत नमन करूँ कौन नहीं एठी वेद ग्रंथ साहेब एठी रही बाइबल अच्छी कुरान अच्छी मस्जिद मंदिर गिर्जा ए सब को नहीं भारतर विभव गौरवान्वित गौरवमंडित ये कौन खाली शुणुथुआ से पुराना कथा ये केमिति आगे बार क्या नहीं आगे भविष्य वंशधर आज जो पिला आपण देखिए जो राष्ट्र नागरिक जिते दायित्ववान जिते उत्तरदायी जिते सचेतन से राष्ट्र से आगुआ 120 कोटी देश कथा कहते लोक कथा कहते 240 कोटी हाथ कथा कहते एते मस्तिष्क कथा कहते सब आम अच्छी आम विज्ञान गवेषणा सब आगे छाड़ी किंतु से चेतना जो भी आज आमको मन पकई दूसरी आंबेडकर ये बड़ा बही सब लिखी गली अलिखित लिखित मिसेक सारा पृथ्वी संग्रह कली कौन कौन सब सबुठ बृहत्तम गणतंत्र बृहत्तम संविधान तैयारी कौटी रही असुविधा केवल नागरिक मानकर दायित्व एवं कर्तव्य आम अधिकार पे जी बड़ पार्टी कहूँ आम कर्तव्य कथा पड़गले आम आउ 10 पादे घुंची जाऊ ये अवसर में आलोचना जो हम धन्यवाद प्रथम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस
ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗବେଷଣାରେ ମନ ରଖିଥିବା, ଗବେଷଣାରେ ଅନୁରାଗ ରଖିଥିବା, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କଠାରେ ପୁରା ମନକୁ ଭରି ଦେଇଥିବା, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି 100% ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ରଖିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିନୁଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିଏ କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗାଁ ସାର୍ ବି କହୁଛି ମଧ୍ୟ, ସାର୍ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବେ। ଛୋଟିଆ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 1980 ମସିହାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, କିଛି କମ୍ ଲୋକ ନଥିଲେ, ବୈଦ୍ୟନାଥ ମିଶ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ତାର ସବୁ ପିଢ଼ି କହିବେ ଆମର ସୁନୀଲ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଐତିହାସିକ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାର ଏଇ ସୁଦାୟ। ତେଣୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲିପିକା ହୁଅନ୍ତୁ, ରଶ୍ମି ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ରୂପେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ଯୋଡ଼ିବାର ହାତ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କାମ ହେଲା ଯୋଡ଼ିବା ସମସ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଯୋଡ଼ିଦେବେ। କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇନି, କ୍ଲାସ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲେ ହଲ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ବହୁତ ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉପାସକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସିବେ। ପ୍ରଥମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାପରେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅନେଇ ନଥିଲେ ଗାଈ ଗୁହାଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହା ଯୋଗୁଁ ଏ 3 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିସର ହେଇଛି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସର ତମମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତମେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲ। ଏ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଅନନ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଅତିଥିଗଣ, ମୋର ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥିଗଣ, ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତଟି ଗାଇଲେ ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା ଉପରେ, ସେଇ ହିନ୍ଦୀରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳତା ନୁହେଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ହେବା, ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ଦେବା, ସମସ୍ତେ ଅନୁରାଗୀ ହେବା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଖିରୁ ତ ବେଳେବେଳେ ଯଦି ଭାବପ୍ରବଣ କଥା ଲୁହ ଆସେ, ତ ଉଲ୍ଲାସ ଲାଗେ। ଦେଖୁଥିଲି ସୁନୀଲ ସାର୍ କେମିତି ଚାଲୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲେଇକି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ହେଇପାରିବନି ତମେ। ଆମେ ଏମିତି ଚାଲୁଛୁ, ଏମିତି ଯାଉଛୁ, କି ଧାଇ ଧପଡ଼ି କେମିତି ମୋ କାମ ମୋ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିବି, ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବି, ଶିଖିବାର କଥା। ହେ ମୋର ଆଜିର ଦାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦାୟ, ତମେ ସବୁବେଳେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହୁଅ, ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ କର, ସବୁବେଳେ ହାତ, ମୁହଁ, କାନ, ପାଟି, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅବୟବ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା, କର୍ମଚାରୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ ବାହାର କରି କାହାର କେତେବେଳେ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ଏ ଶୁଣିବା ଆଜି ପରମାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଡ଼ିଛି ଚାଲ 12 ମାସର 13 ପର୍ବ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ରବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହେଲା। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, କିନୋଟ୍ ସ୍ପିକର ଆମର ବହିଦାସ ସାର୍। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ, ଆମ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି। ଫଲକ ପାଉଥିଲି ତାଙ୍କଠୁ, ମାନବିକତା ଫଳ। ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେତେ ଧର୍ମ, ଯେତେ କଥା, ଯେତେ ମାନ, ଯେତେ ଅଭିମାନ, ଯେତେ ଅହଙ୍କାର, ଯେତେ ଗର୍ବ ଥାଉ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ନା ତା ପାଖ ଅଛି। ଆମେ ମଲା ପରେ ଏମିତି କହିବା, ବହୁତ କଥାରେ ଆମେ କହିବା ଆମେ ସବୁ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟତା ହେଇପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ, ଗୋଟିଏ ପଦର ଗ୍ଲାନ୍ସକୁ ଜାଣିଗଲି ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବିକତା, ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ମଣିଷ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବ ରହିଛି। ସେ କ'ଣ ଭିଜିଟିଂ ପ୍ରଫେସର ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କେତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଚକ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମିନୁଷ ସାର୍ କହିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଲୋ ଓଲୋ ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବିକତାର ସ୍ପର୍ଶ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବହିଦାର, ବିଜୟ ବହିଦାର। ମଣିଷକୁ ଅତି ଭଲ ପାଉଥିବା ନିକଟରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ସ୍ୱାଗତ କରି ଗାଁର ସାର୍ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। 4 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ପୁରା ଧର୍ମାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଗାଁ ସାର୍, କାହିଁକିନା ମିନୁଷ ସାର୍ଙ୍କର ମନ ଖାଲି ଗାଁ ସାର୍ ଆସିବ, ଗାଁ ସାର୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ବହି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଯିବି ନ ଯିବି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ହଁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ମଣିଷଟି ହଁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରର ବିସ୍ତାରିତ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କର। ଏଇ ହେଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବିନୁଷକୁ କ'ଣ ଚପେଇବା ନା ସାରେ ଆସିପାରିବେ। ଘରେ 20ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାସରେ କଲେଣି, 20ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ହଁ ହଁ ସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆସିନା, କାହିଁ ଗାଁ ସାର୍ ଆସିବେନି? ଗାଁ ସାର୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ସାର୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି, ମେନେଜର ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ ସିଏ GA କ'ଣ ଗାନ ନା କ'ଣ? ଏବେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଦେଖିଥିବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ମାହୁନ୍ତ। ସେ ବୁଝେଇଲେ ମୋ ନାଁ କାହିଁକି ମାହୁନ୍ତ। ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଟାଇଟଲ ଅଛି। ଗାଁ ସାର୍ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ନୁହଁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ
परिचय देथिबा राजनीति विज्ञान उत्तरोत्तर उन्नति करतुवा ताकू जनसाधारण निकट तार वार्ता को पहुंचुतुवा श्रीयुक्त गायन सार पे गोटे जोरदार आसीला ना आसीला संभावना मनुष्य सबले संभावना सफल करे मनुष्य सबले संभावना हो ये चाहनी आगे हम जितबी किए चाहनी आगे हम इंटरव्यू पास करी किए चाहनी आगे बड़ लोक होबी सेही संभावना आज प्रकृतर सार्थक होइछि गायन सार के उपस्थित जो मु ताकू मोर शत शत प्रणाम जनाउछि जहा से आज आसी उपस्थित होइछि तापर समस्त को सम्मान समस्त को धन्यवाद ए कार्यक्रम शेष पर्यंत सारा आश्वासन करते मुझे शीघ्र पड़े सक्सेस मु ए सब जिनिस को आगे हम बहुत दूर केते बार कहीं ना आपन बार सुनिया को जत्ते काम थिले मध्ये आपण आछि नाम बाजे आज गोटे दिन हम पे हम उत्सर्ग करले उत्सर्गीकृत मनोभाव रखिले ही समाज श्रेष्ठ स्तर रे पहुंचिबो संविधान बंचिबो मनुष्य बंचिबो मानववाद बंचिबो ताहि धन्यवाद नमस्कार And let us move on to the mass reading of the Constitution. I would request to all our honorable guests and the distinguished member of the the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you. Friends, let me tell you, we have excellent orator today. It's a kind of sickening feeling for me to share the dice with the stalwart from whom I have learned many things. It means he is my director. I have completed my MA during his headship in Department of Political Science, Utkal University. So let me introduce Gansha, who is an excellent and erudite scholar in political science, in foreign policy. He has visited across the world and he has written down number of books and articles. So words will be insufficient to confine his personality, the kind of personality he has. I may not be able to give you the whole idea about him. Don't worry, friends. He is with us. He will give you, the array of ideas about the Constitution, about the polity in general. Sir, thank you for being with us. Let us have a round of applause. And next to him, whenever I, first communicated him, I asked, sir, you tell me something about him so that I will be able to introduce you to my students. You know what happened? He precisely denied, I am Dr. Vijay Vedar. I am a visiting faculty in Revenshah. Beyond that, I do not have any identity. I do not want to disclose my identity. You see the consciousness he has. Sir, we are really grateful for being with us. And our principal, no need introduction, the kind of energetic and electric words he usually speaks.
He has inspired us from very day one to this day. It is really a wonderful day, and I am sure this meeting will be a great success. We have, as per agenda, we have number of programs, and after the talk delivered, we have an interaction session with our expert, with students and staff. So let me tell you, let us make it very democratic. That's why very deliberately I have, chosen a talk on. I have not given it that, the term seminar, because seminar technically is a different thing. It's a talk. So you people are free to ask question, to ask your query. If you have any doubt, you can raise your hand, microphone will go to you, and you can say, sir, I could not understand this term, and kindly explain it to me. You know what? Why? Because many people are here, those who are not from the discipline of political science, even from many people, great people are in front of us who are from the pure science. So if any term, any technical term which are usually used in political science, if you are not able to understand that, if you are not able to grasp that, simply raise your hand. Friends, this is Constitution Day, and it is our duty to uphold the democracy. So no fear, no afraidness, no apprehension. You simply raise your hand and ask the question to our experts. I welcome you all, students and teachers. Okay, let me move on to the topic of the day. What is the topic of the day? Indian Constitution, a conscience keeper of unity in diversity. When it strikes to my mind, I think it may be narrow to confine the whole, its evolution and what is the status of the Constitution today. So, after breaking my head, how to cover a lot of things, I decided to choose this topic, Indian Constitution, a conscience keeper of unity in diversity. Constitution in general, as student of political science, as academic, we know very well. I will not delve into the detail of what is Constitution, but certainly I will give a briefing about how unity in diversity in India is existing. Let me tell you, friends, let me acknowledge it here, that we are a country of 1.37 million people, and we are a country where more than 1618 languages are spoken, and we are a country of more than 6400 castes, and we are a country of major 6 religions, out of which 4 religions are Indian origin. So we are diversified in many aspects. In religion, in language, in culture, in ethnicity. Even in 20 kilometers distance, you will find diversity in culture, in practice, in wearing, in foods, in everything. So let us acknowledge that we are diverse, and there is unity. But let me tell you, let me warn you, dear friends, unity doesn't imply uniformity. Uniformity is a different concept. Let us not be misguided. We are diverse, and that diversity is our strength. We are not diversity in unity. We are unity in diversity. Remind it always. It's not vice versa. We are not diversity in unity. We are unity in diversity. That diversity, that plurality is our strength. That perplexity of plurality is really our strength. We do not have that monolithic ideas, one language, one race, one people. That racial kind of idea never existed in India. Friends, if you can remind the freedom struggle, what was the base of our nationalism? What was our base of nationalism and what was the base of our nationality? What was the fundamental basic principle of nationalism? It was, with all my gratitude, I would say that it was the freedom struggle. Hindus, Muslims, Christians, Jews, all fought for the freedom of India. You cannot say it is one section, one particular religion people, they have fought for the freedom of the religion. And that national feeling, many people many times distort it, give a distorted view from the preaching of the Europe. The nationalism in Europe is different than of the nationalism in India. Let me make it very clear how it is different. The nationalism in Europe is monolithic. It's based on the single language, single race, single culture. What happened in Germany, what Hitler did to the Jews. I don't want to recall it here. Let me tell you how it began, nationalism in India.
though it is not the topic of the today, but I am bound to bring that into the topic so that the discussion of the sphere will be wider and experts will cover that all. Let me tell you friends, the first war of independence in 1857, which is popularly known as Sepoy meeting. That Sepoy meeting, I am hesitating you to use that term because it is employed by our colonial masters. It was the first war of independence in 1857. That point of time, we realized what is India as a nation. Otherwise, it was a mere territory in the wars of our colonial masters. So never take or give a distorted pictures. Why I am stressing this, friends? We are living in a post-truth world where WhatsApp and Facebook has virtually become universities. Whatever forwards we are receiving in our WhatsApp and Facebook, we think that is the ultimate reality of the life. That is not the ultimate reality of the life. Okay, I would like to thank to those social media and the device of the social media. One thing they have done, they have democratized the mass media. Now you people have the option to share your share. But one thing, it has become a cause for us. And every day they are spewing venoms against a particular sections of the people and poisoning the mind of youth through using that social media. Be our friend. Don't swing your fingers over your smartphone always. Just think. Stay in your fundamental life. Stay at your house. Never think that is the ultimate reality. I would like our honorable expert to give you detailed idea about that, about the social media and how we are living in a post-truth world where every day fake news and hate are spread through that social media. And one more thing I would like to mention here, that my nationalism cannot be defined the amount and the degree of venoms I spew against a particular community. My nationalism, you know what? I am a teacher. You know what is my nationalism? Someone had said that teaching is a nation building process. If I am teaching properly, if I am doing my duty properly, that is nationalism for me and that is patriotism for me. Spewing venom is not my nationalism. My nationalism is not defined the kind of the amount of the degree of venoms, the poison I spew against others. My nationalism, my nationalism is based on my karma, my duty, what I am doing here. So let us move to the unity in diversity. I have nothing more to speak because we have two erudite scholar and expert. So without wasting much of the time, I rest my speech here with this note. Thank you everybody for your patient listening. Thank you. महाशय विभागीय मुख्य आज अतिथि उपस्थित छात्री छात्र अन्य बंधु माने आज संविधान दिवस रे मु आपण मानकु समस्त मोर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँ। आज दिवस एक गुरुत्वपूर्ण दिवस। आज दिवस उत्सवर दिवस। आज दिवस प्रतिबद्धतार दिवस। आज दिवस एक चेतनार दिवस। आमे सचेतन हवा आवश्यक जे एक कष्टलब्ध संविधान दीर्घ समय धरी चलीथिबा बहुमुखी जातीय आंदोलन मुक्ति आंदोलन सृष्टि हेछि एवं ए संविधान केते सुरक्षित केते असुरक्षित केते गतिशील केते स्थान एवं संविधान रे दिया जाइतिबा प्रतिश्रुति संविधान रे लिखित आदर्श केते परिमाण रे आमर सर्वसाधारण जीवन रे राजनैतिक प्रक्रिया रे शासन प्रक्रिया रे प्रतिफलित होइछि तार समीक्षा करिवार आज दिवस केवल उत्सवर दिवस नुहे सतर्क हमार दिवस। पृथ्वीर कौन देश रे
गणतंत्र सबुबले सुरक्षित नुहे। गणतंत्र प्रति विभिन्न समय रे विभिन्न प्रकार विपद, विभिन्न सामाजिक शक्ति, राजनैतिक शक्ति, साधारण जनता सरकार तरफ रही पारे। जदि ए संविधान एते महान संविधान, ए संविधान सुरक्षा पाई सबुबले आखि आ कान खोला रखिबा दरकार, सबुबले सतर्कता अवलंबन करिबा दरकार। सतर्कता बिना गणतंत्र असुरक्षित एवं आम संविधान होची गणतंत्र भित्ति। ए देश रे गणतंत्र रही संविधान माध्यम रे, ता पूर्व ए देश रे केबे गणतंत्र नथिला एवं पृथ्वी विभिन्न देश रे मध्य गणतंत्र अभ्युदय क्रम विकास कालक्रमे घटी। तेणु संविधान गुरुत्व को उपलब्धि करवा, संविधान को भल भाव बुझा केवल राजनीति विज्ञान आईन अध्यापक छात्र मानकर कार्य नुहे। संविधान प्रत्येक व्यक्ति जड़े जेकोसी विषय पढ़ु था ना कहीं, जड़े शिक्षित हो अशिक्षित हो निरक्षर हो, संविधान समस्त गुरुत्वपूर्ण। मु आज बहुत आनंदित आपण महाविद्यालय को आसिक जो उष्मतार सहित एवं जो बौद्धिकतार सहित मुझे आसवा पूर्व युवबंधु मिनुष मल्लिक प्रथम थर सहित मोर परिचय है। गतकाली अध्यक्ष महाशय सहित मोर कथबार्ता होता, ताहा मते बहुत उत्साहित करथिला एठिक आसीबा पई। मो अपेक्षा करथिली केते सकाळ हम जे कॉलेज रे एक महान बौद्धिक सामाजिक परंपरा रही, चेतनार परंपरा रही, सकारात्मक गठनमूलक परिवर्तनकामी चेतनार गोटे परंपरा रही एवं अति क्रियाशील अध्यक्ष एवं तांकर साथी माने ए कॉलेज रे जो बौद्धिक वातावरण सृष्टि करिसंती, जारी रखिसंती, बहुत कम जगह रे यह देखिबा को मिले। मु बहुत आनंदित एवं आपण मानकु सेति पे अभिनंदन जणाउची। आशा करी ए प्रक्रिया आहुरी गभीर हबो, आहुरी व्यापक हबो, आहुरी प्रखर हबो एवं ए गभीरता प्रखरता एवं व्यापकता आमर संविधान चेतना को आहुरी सुदृढ़ कर। मो वक्तव्यटी सहज ही गला जेतेबेले अध्यक्ष कहले जे ये जो भिन्नता मुझे लिखिक रखे जुआड़े गले जे भारतीय चेतनार मूल मंत्र भिन्नतार एकता अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। संविधानर सारमर्म होची एहा एवं संविधान जोड़िबार कार्यकारी बहुत गुरुत्वपूर्ण। अनेक समय रे राजनीति भांगिबार कार्य करे। जेतेबेले राजनीति भांगिबार कार्य करुची सेतेबेले संविधान आम हाथ रे गोटे अस्त्र भांगिबार प्रक्रिया को प्रतिहत करी जोड़िबार प्रक्रिया को सचल करी रखिबा पाई संविधान को मु सबुबेले गोटे मापकाठी आ गोटे अस्त्र भाव चिन्हे। मापकाठी ए दृष्टि जे आमे जो संविधान प्रस्तावना को एठी समस्ते पाठ कलु एका सांगरे मु खाली टिके परामर्श देवी सेटा ओडिया रे हेतिले आहुरी भल होई थाता। आसंता थर ओडिया रे हो से भी आम मुक्तिर एक प्रतीक हम। तेणु ओडिया इंग्राजी रे पढ़ाइबार तो अभ्यास 40 दशक अधिक यथेष्ट अधिक 45 वर्ष प्राय हो गलानी
से प्रक्रिया 44 वर्ष कंप्लीट हो सारी प्रक्रिया चली किंतु ओडिया रे आमे जेते संविधान संपर्क रे चर्चा करिबा सेति की साधारण लोक सचेतन हेबे जानिबे निजर अधिकार को जानिबे एवं संविधान तांकु जो प्रतिश्रुति देइछि भारत एक स्वाधीन राष्ट्र हैला परे को भलिया शासन हब एवं साधारण लोक माने कौन पाइबे कौन उपभोग करिवे जो न्याय मुक्ति समानता फ्रेटर्निटी शब्द टे ओडुआ शब्द तार ओडिया भ्रातृत्व हो जाए भ्रातृत्व शब्द वर्जनीय कहीं भ्रातृत्व नारी मान स्थान थाए भाई मान स्थान थाए ताकू आम आजिकल कहला बेलू गोटे बंधुता बोली कहूँ फ्रेटर्निटी जो थे नारी पुरुष समस्ते आसवे जिते समाज रे गोटे ऐतिहासिक प्रक्रिया रे नुआ प्रकार चेतना सब सृष्टि हुए से नुआ प्रकार चेतना दृष्टि आमर शब्दावली गुड़ाक परिवर्तन करने दरकार अनेक समय गुड़ाए शब्द गोटे क्षमतार संपर्क सूचना दिए गोटे दमन ता भितर लुचिक रही थाए आम जानते अजाणत से गुड़ाक व्यवहार करी चली था किंतु विशेषकर नारीवादी चेतना और गवेषणा प्रभाव फल विशेषकर नारीवाद फल आम अनेक शब्द गुड़ाक समीक्षा करुचु इटा केते दूर ग्रहणीय केते दूर आम व्यवहार करने कथा सेटा आज विषय वस्तु नुहे तेणु ये भ्रातृत्व शब्द टी असुविधा रही एवं नारीवादी दृष्टिकोण संविधान विचार करे जो भाषार से भाषा रे इंग्राजी तो लिखाई ही हिम हिज एगुड़ाक अच्छी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इत्यादि इत्यादि मु संविधान रचना कर व्यक्ति मान दोष दौना कहीं भाषा को लेकर समीक्षामूलक चेतना परवर्ती समय कथा संविधान लिखाई 40 दशकर शेष भाग मान द्वितीयांत तेणु मुझे दोष दौना से चेतना ना किंतु आम विचार कला बेले सचेतन हवा दरकार जे ए पदवी गुड़ाक केवल पुरुष मान नुह नारी मान तेणु हिम हिज इत्यादि आम लिखला बेले लिखा ना किए सी लिखिले मु खुशी हुए कहीं सीटा गोटे प्रतिवाद हिटा नुहे हिटा गोटे चिराचरित पारंपरिक ढंग से पुरुष मान हाथ में जेहेतु क्षमता पृथ्वी इतिहास रे अधिकांश समय पर्यंत रही आसी आज भी रही आसी मु बहुत खुशी हेली मिनुष बाबूंकर वक्तव्य अत्यंत स्पष्ट भाव में आज मूल कथाटी से कहीदे जिते से विविधता हूँ आमर बल प्लुरालिटी इज आवर स्ट्रेंथ कहले तो कोट करुँ भारतर जातीयता राष्ट्रीयता यूरोप जातीयता अलग कहले बहुत गुरुत्वपूर्ण यूरोप रे भाषा भित्तिक जातीयता भारत रे बहुभाषीय जातीयता ए बहुभाषीय पुणी आ गोटे अड़ुआ जिनिस आम बहुभाषा कहला बेलू साधारणतः विभिन्न प्रांतर मुख्य भाषा गुड़ी को ग्रहण करमती ओडिशा रे ओडिया मु कहे ओडिशा मध्य एक बहुभाषीय राज्य एक बहु संस्कृति संपन्न राज्य आदिवासी संप्रदाय मानकर निजस्व भाषा रही ओडिशार विभिन्न अंचल को गले विभिन्न प्रकार शब्दावली विभिन्न प्रकार कहबार ढंग रही किंतु जितेबाला आम ओडिया को गोटे मानक भाषा गोटे स्टैंडर्ड लैंग्वेज करदे सेतबेले अन्य भाषा मानकर स्थिति ता भितर रहिला नहीं एटा ओडिशा रे जति की हिंदी भाषाभाषी मानक अंचल बहुत है राजस्थानी भाषा अलग बिहार मैथिली भाषा प्राय 4.5 कोटी लोक कहती किंतु हिंदी भाषा भितर सी भी लुचिगला तार दमन हो गला से तो गोटे बहुत बड़ समस्या जोटा आज चर्चार भितर परिसर भितर रोचे किंतु तार
ବିଶଦ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ତଥାପି ବି କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଭଳି ଏତେ ବିବିଧତା ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ପୃଥିବୀରେ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରା ୟୁରୋପ ଭାରତ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ଆମେରିକାର 2ଟି ଯାକ ମହାଦେଶ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଇତ୍ୟାଦି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସବୁ ମିଶେଇଦେଲେ ଭାରତ ସହିତ ଭାରତରୁ କମ୍ ହବ। ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ୟୁରୋପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ ହେଲା ସେ ଗୋଟେ ସରଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଏତେ ସରଳ ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଜଟିଳ। ଏତେ ମଣିଷ କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶ ଅଲଗା ହେଇନଥାନ୍ତେ କାହିଁକି ହେଲେ। ମୁଁ ହିସାବ କଲି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି 20 ଶତାବ୍ଦୀର ମିଶେଇ ଦେଲେ 20 ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସେତିକି ଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରର କଳ୍ପନା କେମିତି କରାଯାଇପାରେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ସେଇଟା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାନି, ଆମେ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଯେ ଏଠି ବିରାଟ ଏକ ଜନସମୂହ, ଭାଷାର ବିବିଧତା ଏବଂ ଧର୍ମର ବିବିଧତା, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ଆମର ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ପୁରା ବନ୍ଦ ପୁରା ଶୁଣ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇତିହାସ କଥା କହୁ, ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁ, ଖାରବେଳ କଥା କହୁ ଏବଂ ଗଙ୍ଗବଂଶ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ, ଭୌମକର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହୁ। ରଣଜିତ ସିଂ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିରେ ନାହାନ୍ତି। କାଶ୍ମୀରର ଶାସକ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖାରବେଳଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତି ଗଠନ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଏଠି ବି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହାସିକ ବିବିଧତା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଭାଷାକୁ, ସବୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକରି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗଠନ କରିବା ସହଜ କଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍ୱାଧୀନତା କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସେ ଗୋଟିଏ ଧାରାର ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲି ନଥିଲା। ତା ସହିତ ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ଜମିଦାର ମହାଜନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିପତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଆଦିବାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଅଧିକାର ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତିମାନେ, ଦଳିତମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ, ଜାତି ପ୍ରଥାରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛୁ। ଯେତେ ମନେ ପକେଇଲେ ବି ସେ କମ୍ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହିଛି ଭାରତର ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ। ତା ସହିତ ଚାଲିଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବାର ସଂଗ୍ରାମ। ସବୁବେଳେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ବି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବହୁ ଶ୍ରୁତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଏ ବହୁ ଶ୍ରୁତୀୟ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା, ଏକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର, ନେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ୟୁରୋପର ଅନୁଭୂତିଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଆଉ ବହୁତ ଅଧିକ ଜଟିଳ, କଷ୍ଟକର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି
ঊনবিଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭାଷାଗତ ପରିଚୟ ଭାଷାଗତ ଜାତୀୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଐତିହାସିକ କାରଣରୁ। ଏପଟେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ସେପଟେ ଭାରତ ଭିତରେ ପୁଣି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଜାତୀୟତା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଏ ଗୋଟେ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ଭଳି ଜିନିଷ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ତା ତଳେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷୀୟ ଜାତୀୟତା ଯୋଉଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକରି କଂଗ୍ରେସ ତାର ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସରେ 1920 ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଧିବେଶନ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଶାଖା ଗୁଡ଼ାକ ଗଠନ କଲେ ଯଦିଓ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା ଏ ଦେଶରେ। ଓଡ଼ିଶା ହେଇଛି ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଭାରତର। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସିନ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସିନ୍ଧ ତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗଲା ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା ସଫଳ ହେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ତେଲୁଗୁ ରାଜ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ। ତେବେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିବା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ୟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିକରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି କରି ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କୌଶଳ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ କୌଶଳର ନିର୍ମାଣ ଏ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରୁ ହେଇଥିଲା ଯେ ଇଏ କେମିତିଆ ଜାତୀୟତା ହେବ ଏବଂ ସେଥିରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲା। ସେ ବି ପୁଣି ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବେ କହିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଟିଳ ଥିଲା ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯାହା ଦିଆଗଲା ସମ୍ବିଧାନରେ ତାହା କରାଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଫଳରେ ବହୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକିରି ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଲା। କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ତାର କାରଣ ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏ ଦେଶଟି ତିଆରି ହେଇଛି ଏଇଟା ସହଜରେ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ଏବଂ ଯାହା ସମ୍ବିଧାନରେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ସେଇଟା ହଉଛି ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା। ଡାଇଭର୍ସିଟିଟା ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବିବିଧତା କହୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା କଥା ଅସମାନତାକୁ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି। ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଇନ୍ଇକ୍ୱାଲିଟି ବା ଅସମାନତା ହେଉଛି ତଳ ଉପର ହେଇକିରି ରହିବା କିଏ ଉପରେ ରହିଲା କିଏ ତଳେ ରହିଲା ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଧନୀ ଗରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତି ଇତ୍ୟାଦି। ଜାତି ପ୍ରଥାଟି ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ବୈଷମ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଲିଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ବୈଷମ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ବୈଷମ୍ୟ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବିବିଧତାକୁ ବୈଷମ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ତାକୁ ବୈଷମ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତାହୀନ କରିଦେଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହରେ ବିସ୍ଥାପିତ କଲେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର କୋଣରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବିବିଧତାକୁ ବୈଷମ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଦିଆଗଲା ଜେଣ୍ଡର ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଠିକ୍ ସେମିତିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିବିଧତା କିନ୍ତୁ ଭାଷା ବି ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମାନକ ଭାଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଷା ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୋର ମାତୃଭାଷା ସାଦ୍ରି ହେଇପାରେ ମୋର ମାତୃଭାଷା ମୁଣ୍ଡାରୀ ହେଇପାରେ ମୋର ମାତୃଭାଷା କୁଇ ହେଇପାରେ ଯାହା ବି ହେଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଭାଷା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା। ମାତୃଭାଷାରେ ସେମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବେଳେବେଳେ ବିବିଧତାକୁ ବୈଷମ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାର ଏକ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ଏକ ସମାବେଶୀ ଭାଷା ହେବା ଦରକାର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଷା ତା ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ
ए प्रक्रिया में संविधान बाट खोली दे जो थे आमर गोटे अच्छी अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षागत अधिकार एवं से लिखाई जे प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक गोष्ठी सेमानंकर भाषा संस्कृति लिपि को सुरक्षित कर रखी पारे तार प्रसार करि पारिबे ताको सूत्र से सूत्र को व्यवहार करने दरकार संविधान गोटे गतिशील कथा एवं से गतिशीलतार अभाव आम अनेक समय देखा पाऊ धर्म आ गोटे जिन धर्म हूँ गोटे भिन्नता विविधता जार धर्म निज इच्छा जड़े धर्म बाछि पार जदिओ आम समाज रे ताहा हुए नहीं जो परिवार रे आमे जन्म हो से परिवार धर्म आम धर्म हो जाए राइट टू फ्रीडम अच्छे राइट ऑफ रिलीजियन धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार किंतु धर्मगत स्वाधीनतार अधिकार को आमे प्राय उपभोग करूना धर्मटा को आमे चॉइस भाव में नौना धर्मटा आमे पाइचु वंशानुक्रमिक भितर पाइचु बोली धरिलु सेठी मते टिके फ्रीडम आइडियाटा कमिगला बढ़िया लगे आम जब सब धर्मर अध्ययन करी धर्म को रखिबार अभ्यास करते हुए तो से फ्रीडम आम पान किंतु केवल फ्रीडम ऑफ रिलीजियन नुहे फ्रीडम ऑफ कन्साइंस विवेकर स्वाधीनता बोधे किसी बंधु लक्ष्य करेंगे जे मु दीटा जगार फूल चढ़ेली आ दीटा जगार चढ़ेली ना सेटा मोर विवेक अधिकार मोर विवेकगत स्वाधीनता जे मु कोठी फूल चढ़ेबी कोठी चढ़ेबी ना मु पूजा करी कि न करी को धर्म को मानिबी कि न मानिबी तेणु धर्म को न मानिबा भगवान को न मानिबा मध्य एक स्वाधीनता जहाँ आमर अच्छी एवं मु मोर से स्वाधीनता को प्रयोग करे एवं से स्वाधीनता को लेकर मु केबे कौन प्रकार कॉम्प्रोमाइज सालिश करने को चाहे ना कि मोर मत को कहा लदी देवा चाहे ना एवं क्या सम्मान देखा मोर अभ्यास नुहे तो कथा हूँ मुझे सब कथा ये कहूँ संविधान रे ए सबुर व्यवस्था रही समस्त स्थान रही एवं समस्त गोटे मुक्तिर जीवन आम मुक्त आम कौन खाइबू कौन पिंधु कौन पढ़ू कुआड़े जीवु कौन पालन करू न करू कहार मत को ग्रहण करू न करू समालोचना करू विरोध करू ए सबु प्रकार मुक्ति आम पाखरे अच्छी किंतु ए मुक्ति अनुभूति पाइबा जे उद्यम करे भिन्न कथा कहे अनेक समय आम देखीचु सामाजिक राजनैतिक प्रक्रिया रे दमनर व्यवस्था कर ए दमनटी सांविधानिक नुहे संविधान मूल्यबोधर विरोधी हूँ दमन तेणु प्रत्येक व्यक्ति मोर जहाँ मत समस्त मत ठू भिन्न हो पारे सरकार मत ठू भिन्न हो पारे किंतु से मत प्रकाश करिवार अधिकार मोर रही एवं भिन्न मत पोषण करने मत यदि देशद्रोही कहा संविधान विरोधी आम अनेक कथा को विचार करने पड़े आ बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा जोड़ा संविधान स्वीकार कर विविधता कथा कहला बेलू जे गोटे गणतंत्र गणतंत्र नुहे जेते बेल पर्यंत से देश में बास करुवा समस्त गोष्ठी भाषागत सांस्कृतिक धार्मिक समस्त गोष्ठी जदि भयमुक्त जीवन यापन करूना प्रत्येक गोष्ठी सम्मानर सहित भयमुक्त होकर राजनैतिक सामाजिक प्रक्रिया मानकरे अंशग्रहण करिपारिबे ताहा गुरुत्वपूर्ण गणतांत्रिक शासन संख्या गरिष्ठर शासन नुहे अनेक समय आम धरी नौ
ये गोटे संख्यागरिष्ठर शासन बोलिकी जितेबाला विविधता को आम स्वीकार करुचु संख्यागरिष्ठ हाथ में भाषागत हो धर्मगत हो क्षमता रहिबा एवं ता अधीन अन्य माने रहिबा ताहा गणतंत्र परिपंथी अगणतांत्रिक गणतंत्र विरोधी विभिन्न गोष्ठी जेते छोट भी हो ना कहीं से मुक्त होकरी भय न करी धर्म पालन कले अनुसार जीवन शैली को अनुसरण कले से जो निष्पत्ति नहीं माइनॉरिटी कहले विभिन्न प्रकार माइनॉरिटी था तेणु प्रत्येक माइनॉरिटी जो भित्तिक माइनॉरिटी भी हूँ ना कहीं संख्यालघु हूँ ना कहीं से सुरक्षित राजनीति रे तांकर प्रतिनिधित्व केते रहुची शासन रे केते प्रतिनिधित्व रहुची एवं सरकारी नीति निष्पत्ति रे सेमानंकर स्वार्थ को किभଳି रक्षा करिवार उद्यम करा जाउची एइटा गणतंत्र रो मापकाठी केते सुरक्षित संख्यालघु माने गोटिए देश रे जदि नुहंती केवल भोट व्यवस्था गोटिए देश को गणतंत्र करे नहीं भोट केवल शासक चयन एक पद्धति जहाँ अत्यंत अगणतांत्रिक देश मानकर प्रचलित अनेक समय थाए वो ढंग से हुए से अलग कथा तेणु केवल आम भोट दौचु सरकार को 5 वर्ष बदल दौचु ताहा गणतंत्र नुहे गणतंत्र गोटे दैनंदिन जीवन अनुभूति एवं प्रत्येक क्षेत्र में राष्ट्र आसिकरी निजर व्यक्तिगत जीवन पर्यंत राष्ट्र वृत्तिगत जीवन सामाजिक जीवन पारिवारिक जीवन व्यक्तिगत जीवन सबुठी जदि मुक्ति अच्छी सम्मान अच्छी ताहले से व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था रे बोलिक आम ग्रहण करी पारिबा मते जस्ट 1% ताको आम ग्रहण करी तेणु संविधान रे ए देश को एकाठी बांधी रखिबा पई केतटा कौशल प्रयोग करा से गोटे कौशल होची जे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम धर्मनिरपेक्ष शब्दटी संविधान मुखबंध जोटा पाठ करागला प्रथम लेखाई नाला 76 मसीह लेखा गोटे संविधान संशोधन अनेक लोग तेणु कहती यहाँ सेक्युलर बोली कहाई नाला प्रकृत में यहाँ लेखा नई भी आमर जो मौलिक अधिकार गुड़ाक रही समानतार अधिकार रही सहित धर्मगत समानतार अधिकार रही शिक्षागत सांस्कृतिक अधिकार इत्यादि रही ए सबु अधिकार एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र प्रतिष्ठा करुचंती तेणु प्राकथन लेखा हो कि न हो भारत मूलरू एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राष्ट्र आ धर्म सहित संपर्क कौन संविधान रे लिखाई धर्म आमर गोटे व्यक्तिगत सामाजिक व्यापार धर्म राजनीतिर विषय वस्तु नुहे एवं जो जेतेबेले धर्म राजनीतिर विषय वस्तु हो जाए धर्म संप्रदाय मानकु राजनीतिकरण करा जाए राजनैतिक क्रियाकलाप पे व्यवहार करा जाए भोट प्राप्त करने व्यवहार करा जाए ताहा संविधान मूल मंत्रर संपूर्ण विरोधी असंवैधानिक कार्य यदि संविधान होची विवेक ए विवेकर स्वर को अवहेला करी प्रत्याख्यान करी जेतेबेले राजनैतिक शक्ति माने विभिन्न प्रकार राजनैतिक शक्ति माने धर्मर व्यवहार करती राजनीति रे क्षमतासीन हवा पई घृणार संस्कृति हिंसार संस्कृति को प्रचलन करने ताहा संपूर्ण भाव में संविधान विरोधी संविधान चेतना होची सहिष्णुतार चेतना संविधान चेतना होची मैत्रीर चेतना
संविधान चेतना होची विभिन्नता भितर आदान प्रदान चेतना एवं समस्ते सुरक्षित होकर ए देश में केमी रे ताहा संविधान मूल कार्य मूल तार उद्देश्य किंतु जितेबाला धर्म को राजनीति सहित आम मिश्रित कर दौचु ताहा भारतर मुक्ति आंदोलन रु जन्म नहीं एक नुआ राष्ट्र परिकल्पना जहाँ संविधान रे लिखित ये तार विरोधाचरण कर संविधान सुरक्षित हो जाए ठीक सेमितिया आ गोटे कौशल जोटा निगला सेटा हूँ एक संघीय व्यवस्था भारत एक संघ फेडरल स्टेट जो भाषा भित्तिक राज्य सब प्रतिष्ठित हेबे एवं एक सर्वभारतीय राष्ट्र रहिबा समस्त को जोड़ी करी एवं एक संघीय राष्ट्र परिकल्पना होची जे राज्य मानकर मध्य यथेष्ट क्षमता रहिबो भारत रे आमे राज्य कहि दउचु भारतर राज्य माने पृथ्वीर अनेक राष्ट्र ठू बहुत बड़ ओडिशा ठू बोधे पृथ्वीर 100टा राष्ट्र जनसंख्या कम हम एड़े बड़ देश मैप रे देखा जाउची ऑस्ट्रेलिया ओडिशार जनसंख्यार अधा भारतर केते गुण तार अंचल छोट छोट देश ओडिशा तुलना रे पश्चिम बंग महाराष्ट्र 10 कोटी लोकंकर राज्य उत्तर प्रदेश 20 कोटी लोकंकर राज्य एवं भारतर पृथ्वीर बड़ बड़ देश रे को स्थान रे उत्तर प्रदेश आसीबा आपण कल्पना करନ୍ତୁ देखନ୍ତୁ केतेबेले वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइज जो देश मानकर रैंकिंग कराई आश्चर्य हे तेणु एते विराट जनसमूह विराट अंचल जो शासन हब से शासनर स्वायत्तता रहिब राज्य मानकर क्षमता रहिब बहुत एभली गोटे फेडरल स्टेट रो परिकल्पना करा जायता संविधान लेखा हला बेलू सेतेबेलर जो परिस्थिति थेला से परिस्थिति रे राज्य मानकर क्षमता को संकुचित करी एक माने फेडरल स्टेट तैयारी करा गला जहां जो केंद्र क्षमता बहुत अधिक रही आम सेंट्रलाइज फेडरेशन को संविधान में फेडरल शब्द भी नहीं इंडिया दे यूनियन बोली लिखाई यूनियन ऑफ स्टेट्स फेडरल शब्द भी व्यवहार कले नहीं एवं क्षमता को केंद्र को बहुत अधिक क्षमताशाली कर दिया परवर्ती समय विभिन्न अंचल रे आंदोलन होती राज्य मानकर क्षमता अधिक करने से प्रक्रिया चलला सरकारिया कमिशन बोली गोटे कमिशन भी गठित होता प्राय से रिपोर्ट देला बेलू को 30 वर्ष 35 वर्ष तल कथा रिपोर्ट 33 वर्ष तल रिपोर्ट देता मुझे भीतर को जाऊ ना किंतु ये गोटे विरोधाभाव भारत में रही राज्य माने अनुभव करती जे केंद्र सरकार तांकर क्षमता को आहरी संप्रसारित करुचंती राज्य मानकर क्षमता को संकुचित करुचंती फेडरल कॉन्फ्लिक्ट चली अनेक समय राज्य मुख्यमंत्री माने अनेक कथा कही थांती तेणु संविधान रो जो स्पिरिट को नहीं करी गोटे जो संकुचित संघीय व्यवस्था करा जाइथिला से संघीय व्यवस्था टी किमितिया प्रसारित हो मु आपन को मझे कही जे संविधान गोटे गतिशील हवा दरकार गतिशील हवा माने जो गुड़ाक संभव हेई नथिला 1949 मसीह लिखिबा भारत गोटे नुआ करी गणतांत्रिक देश होता सेतबेले अनेक आशंका आम मन भितर थिला देश एकाठी रही पारिबो कि नहीं बोली सेतबेले अनेक कथा समाने भाबिले जदि आवश्यक एबे करा जाई पारिबो नहीं किंतु 70 वर्ष अधिक अनुभूति भितर कहीं भारतर संघीय व्यवस्था दृढ़ीभूत हो नहीं से प्रश्न बेले बेले मन भीतर को आसे ता सहित संघीय व्यवस्थार आ गोटे अंश होची गोटे प्रगतिशील विकेंद्रीकरण केंद्र राज्य ता तले पुणी पंचायत ग्राम सभा पर्यंत अधिक अधिक क्षमता से प्रक्रिया मध्य बेले बेले ऊपर देखाणिया ढंग से चली ग्राम सभा हो जाइए आदिवासी अंचल ग्राम सभा को बहुत क्षमता दि जाइए पेशा आईन बल किंतु ताको कार्यकारी करा तेणु जो स्पिरिट रही संविधान
अनेक समय मत लगे भारत राष्ट्र व्यवस्था ता विरुद्ध रे काम करुछि तेणु संघीय व्यवस्था बिना ए देश एकता रही पारिब नाही धर्मनिरपेक्षता बिना ए देश एकता रही पारिब नाही ता सहित आउ दिटा कौशल थिला गोटे होती गणतंत्र जे ए एकताटा एक छत्रवादी एकता हम नाही एक गणतांत्रिक एकता एक छत्रवादी शासन ए देश को जोड़ी करी रखी पारिब नाही लोक को दमन करी रखी पारिब नाही भाग भाग हे तेणु से गणतांत्रिक प्रक्रियाटा केते सुरक्षित ता उपरे वर्तमान वक्तव्य देवार समय नहीं से गोटे बहुत बड़ा विषय केते सुरक्षित ताकू नहीं कि आम सब प्रश्न पचारा दरकार विकासर कथा भी कहुई स्पष्ट भाव में सोशल जस्टिस कहगला इकोनॉमिक जस्टिस कहगला एवं ता सहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी रहा निर्देशमूलक नीति चतुर्थ अध्याय एवं जहाँ कार्यकारी करने राष्ट्र को बाध्य करागला नहीं किंतु लिपिबद्ध करागला जे सरकार जितेबाला नीति नियम आईन इत्यादि करेंगे सेतबेले ए निर्देशमूलक नीति गोटे मौलिक गुरुत्व रहा कार्यकारी करने आपण मैंने निजे पढ़ी दिंतु धारा 37, 38, 39, 43 इत्यादि देखिए से जहाँ लिखाई जो प्रतिश्रुति सब दिखाई सरकारी नीति स्वाधीनता परवर्ती समय विशेष कर गला 40-50 वर्ष धरिक विशेष भाव में तार विरोधाचरण कर विशेष कर गला 30 वर्ष धरिक जितेबाला एक नव्य उदारवादी व्यवस्था न्यू लिबरल इकोनॉमी ये तैयारी करागला इकोनॉमी से प्रक्रिया आरंभ है सब नीति को से प्रत्याख्यान कर दी संविधान निर्देश कौन राष्ट्र नीति कौन ताकू नहीं प्रश्न पचार ए संविधान गणतंत्र को एक जनवादी विकास प्रक्रिया को वर्तमान विकास प्रक्रिया धनवादी विकास प्रक्रिया ये जनवादी विकास प्रक्रिया नुहे लोकों हाथों संबलर हस्तांतर अत्यधिक धनी मान हाथ को कर प्रक्रिया चली देश तेणु ए विकास प्रक्रिया समीक्षा करने जो मापकाठी गुड़ाक दरकार ए प्रिएम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अच्छी मुझे सब धरे और देखे जे सरकारी नीति कौन राष्ट्र नीति कौन है बर्तमान आम ग्रहण करवा ना आम भिन्न मत प्रकाश करवा सेटा हूँ बहुत बड़ कथा तेणु केवल आम विविधता भितर एकता कथा कहला बेलू धर्मनिरपेक्षता और फेडरल सिस्टम कथा कहू किंतु ता सहित गणतंत्र और विकासर गुरुत्व को मध्य उपलब्धि करने दरकार जे विभिन्न गोष्ठी विभिन्न श्रेणी मानकर जदि गोटे समतुल विकास न हुए इवन डेवलपमेंट न हुए एकता विपद रही विभिन्न तथ्य जहाँ प्रकाश पाउची से सबरे स्पष्ट भाव में सूचित होची जे अर्थनैतिक वैषम्य बढ़ुवा अग्रणी देश मान भितर भारतर स्थान अच्छी धन अधिक सृष्टि होची अर्थनैतिक वैषम्य बढ़ी चली अल्प लोकों हाथ में बहुत लोकों हाथ में अल्प पुणी आंचलिक विकास रे जदि तारतम्य रहा सी भी गोटे विपद देश एकता विभिन्न भाव तेणु ये सब कथा को आम विचार करने दरकार संविधान रे एक सुचिंतित सुनियोजित कौशल रही एकता स्थापन करने एभली एकता स्थापन करने जो विविधता को बड़ी दिज्व ना गोटे भाषा गोटे संस्कृति हम ना एवं विविधता विविधता मानकर स्वायत्तता विविधता गुड़ाक समृद्ध हम वैषम्य को सर्वनिम्न स्तर को अणाଯିव एवं प्रत्येक गोष्ठीर व्यक्ति निर्भीक होकर बंचार सुजोग पाइबे देश ताहले आम भाविबा जे संविधान को आम प्रकृत में बुझीचु तार विवेकर स्वर को आम शुणुचु
एवं संविधान विवेक हूँ आमर विवेक एवं विवेक अनुसार आम काम कर संविधान दिवसर गुरुत्व आज बहुत बेसी संविधान अनेक आदर्श एवं मूल्यबोध राष्ट्र शक्ति हाथ में दुर्बल हो केवल आज कथा कहूनी अनेक दिन से गोटे प्रक्रिया चली विशेषकर तार जो जनवादी दिग गुड़िक देशर जो विकास राष्ट्रीय व्यवस्था चल फल से गुड़ाक आहरी दुर्बल हो से अनुभव करे जदि देश में एक सहनशीलतार संस्कृति स्थापन करने परस्पर भितर सम्मान स्थापन करने विविधता भितर एकता स्थापन करने ए कौशल को आमको अवलंबन करने आमको चिन्ह पड़े कौ शक्ति मैंने या विरोध कर सहित साधारण लोकंर उपकार जनवादी विकास आम चतुर्थ अध्याय को पठन करने को पड़ो सचेतन होगा पड़ो शेष में आपको कहीदे गला 7-8 वर्ष धरिकी मोर अधिकांश वक्तव्य विभिन्न समय सुजोग मिले विभिन्न अनुष्ठान को गाँ गंडा को जाकि अधिकांश वक्तव्य मु संविधान उपरे ही रखुची आगुरी अन्य विषय उपरे रखुली कभी या कहूना एवं जितेबाला ग्रामांचल ये जो धारा गुड़ाक पढ़ी दिए जे किमितिया असमानता को सर्वनिम्न स्तर को आने को हम अल्प लोकों हाथ में बहुत धन ठूल होकर नहीं समस्त निजुक्तिर अधिकार समस्त भल स्वास्थ्यर अधिकार रमितिया जो कथा गुड़ाक अच्छी लोक आश्चर्य हो जाती एत कथा आमको संविधान देती कहीं आम पाऊना ए स्वाधीनतार अर्थ कौन जदि संविधान प्रतिश्रुति गुड़िक कार्यकारी करिबारे सरकार माने विफल होइचंती विरोध में कार्य करिचंती नीति सृष्टि करिचंती ए प्रश्न लोक मानक मन में आसे ये गोटे दाबी पत्र आम हाथ में संविधान गोटे दलील जन अधिकार को प्रतिष्ठा करिबार एक दलील आमको किसी दरकार नहीं ए संविधान में जहाँ लिखाई से दियो तेणु या हृदयंगम करने विशेषकर आमर युवगोष्ठी मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण आपणकर भविष्य बहुत गुरुत्वपूर्ण ए देशर भविष्य गुरुत्वपूर्ण ए देशर विकास गुरुत्वपूर्ण गणतंत्र गुरुत्वपूर्ण तेणु आज समस्त शपथ नवा जे आम समस्ते या हृदयंगम करवा ए संविधान जो विवेक ये आमर विवेक हो आमर सर्वसाधारण जीवन में ए विवेक आमको निर्देशित करू आमर व्यक्तिगत जीवन में विवेक आमको निर्देशित करू सर्वसाधारण मुक्तिर कथा कहवा घरे अल्प बयसर व्यक्ति मानू नारी मानू दमन करवा ताहा हम ना व्यक्तिगत ठू राष्ट्रीय स्तर पर्यंत संविधान आमर आचरण आमर चिंतन को प्रभावित करू एति आशा करी अभिनंदन जन धन्यवाद जन मोर वक्तव्य समाप्त। Lord Jagannath, I bow down to my Lord Gurus in my journey to these states, and I pray them to bless me for the purpose for which I have been invited to this college to participate in the observance of Constitutional Day. Not working. ठीक है चलो सुरुचिना लास्ट वन तो the architects of the Indian Constitution, following which we have been today adorned with the credit of being called as the largest democracy of the world. And this is also at this occasion I find an opportunity for me to pay my homage to the founding fathers and to the architect of the Indian Constitution, Dr. Ambedkar, for having provided a sanand, a way of life
that the Indians should follow, by crediting themselves with being called as the worthy citizens of a great and the largest democracy. When I also, with respect to the principal of the college and to the chief speaker, keynote speaker, and my homage to all of you, my respect to all of you, I must say that in spite of my busy schedule, that I have been involved in the recruitment of professors and associate and assistant professors in various universities in UPSC. So I made it a point to come here as the request was so much overwhelming that I did not but pay heed to your request with due respect. So when I entered into the office of the principal, I said that I want the program should begin first, and I have to leave early. Not that I am a great person, but in the sense that I have to attend another engagement. As you are a principal, you are a husband, you are a father, you are engaged with many works of the day, but you are proportionately distributing your time. Samatang yoguchyate. It is said in Bhagavad Gita. That means we have to distribute the time in such a way that yoga becomes the way of life. Yoga karmasu kosal. And that's why I requested the principal to finish the function soon, so that I can be able to engage myself in another work. So the speaker, the honorable speaker, spoke threadbare on all the aspects of the constitution, focusing on the unity in diversity. And that has been the basis of Indian constitution. That has been the basis of way of life of the people of India. And that is the basis of way of life of the whole world. The Vedas and Upanishads say also, in same eloquent voice, Vasudeva Kutumbakam. Those who are small-minded, they speak in terms of thine and mine. But those who are large-hearted speak in terms of not mine and thine, but speak in terms of Vasudeva Kutumbakam. The whole family, the whole world, universe is a family. Not in the sense that only human beings, not in the sense that only men, but in the sense that all living beings, including human beings and non-human living beings, and the animate and the inanimate, the living and the non-living, that constitute the whole universe. And that is a family. And that is the basis of the Indian constitution. And how far and to what extent we have been able to give honor to this, that is a point of discussion, that is a point of discussion. On the yardstick of that, you can measure the failure and success of a government to that, or the failure and success of the people to give respect to that voice. If you come to the concept of development, that I am asking one question, that after independence, in the world there are two models of development, mostly. As you are going to the market, enter into a shop, you have many varieties of products, you can purchase anything, you have absolute freedom. Not that the shopkeeper is imposing on you that you purchase this. So similarly, when India got independence, whether it got independence of the British people or it got independence of the British culture and British civilization, British history, Mahatma Gandhi said
similarly, that independence does not mean that we will be getting rid of British people only. We must be getting rid of their culture and civilization, their values, which are not pertinent to us, which are not relevant to us. But when you got freedom, if freedom means a carefree situation, that means we are free to do according to our wish. Je jatha mang prapadyante tans tathaiva bhajamyaham. So many individuals in the world and so many paths. It is declared by Bhagavad Gita. This is the basis of unity in diversity. That every individual has a religion of its own. He can follow the way. But what is the unity? The unity is the destination. The unity is the destination. To get liberation from this world and to merge with God. That is the destination of all religions. But the paths are separate, different, and according to our freedom of choice. It is clearly declared by Lord Krishna to Sri Krishna, to Arjuna. So similarly, in that sense, I can say that when the question of development, what model of development should be followed in India? So we preferred either, we should prefer either Western model of development or at that time the Soviet or Chinese model of development. But why we failed to choose a model of development of our own? Is there any poverty of philosophy in us? Daridrata, Darsana or Daridrata. When India was a country of sages and saints, they have given wisdom to many people, many civilizations of the world since millennium. Was India suffering from a poverty of philosophy that they could not choose a separate path? Why Western model of development after 1990? Or why Jawaharlal Nehru followed a mixed type of government, a mixed type of economy, capitalism plus Soviet Union model of socialism? Why did not choose a different path of development? This is one question. The debate remains. India said we have followed a non-aligned foreign policy, but we are non-aligned, not non-aligned. I mean, Gosti Nirapeksha Nathilu, because we followed their model of development, we followed their economic, we followed their way of living, we followed their everything. In what sense we are non-aligned? So this question remains till today, whether Indians are unable to design a model of development of their own. Then what is the result of this model of development? You see the environmental crisis, climate change, so many things, hazards, wrecking upon this earth, making human beings living on this earth a question mark. We have been brought to the precipice, to the brink of destruction. That it is said by the IPCC report in its recent days that by 2100 century AD, the possibility of human beings living on this earth will be highest. That means the entire human beings will be wiped out from the earth. But we did not follow our model of development. In this model of development, we are guided by the individualistic liberal economic order. As Newton said, that what the universe is, this is the Cartesian Newtonian model of development on which political science was based upon in the age of industrial revolution. That all human beings are like atoms, electrons, protons, selfish, individualistic. And on this individualistic order, we have created a model of development. We did not look to the eradication of poverty, we did not look to establishment of social justice, we looked to the proliferation of wealth.
self-accusativeness was given importance. That you acquire others' property. That let America acquire the property of the earth. 80% of the earth resources of the earth has been exploited by America, leaving 25% of the resources of the earth to the 75% of the people of the world. It is because of this Cartesian Newton model of development that human beings are likened to atomistic, selfish particles fighting with each other as electrons and protons are fighting within the atom. This model of development is still continuing, self-accusativeness. But what is said? Tena Bhunjita, Upanishad says that you acquire property, you acquire resources, not at the expense of others. You first sacrifice, you first live for others, then you consume. And this today has been the basis of sustainable development. As Paris Solidarity, the conference that is taking place on climate change, that point is that importance is given to solidarity, to sustainable development, and basis of sustainable development is Tena Tektan Bhunjita. We have usurped, we have taken away, we are imperialistic in our nature. We have taken away the nature of the earth, destroyed their nature, because God has given certain spaces to the nature. We have taken away their resources. The political liberal market economy has taken away the social space. What is the society today looks like? The society looks like a market, nothing else. The marketization of the society, the marketization of the civilization. When Obama came to India, what he said? Not that he said India is a great civilization, he said India is a good market. That means all the society today are looked upon as nothing but mere markets to provide resources to the industries, to earn money and wealth by the capitalists, by the corporates. That's why it is said, aparigraha means don't take away the property of others, don't greed others' property. We are greeding the property of the nature, we are greeding the property of the society, greeding the property of the civilization. So on this score of development, we have failed. Because we have become followers, not leaders. So the Indian Constitution has never denied that you choose your own path of development. But we have preferred to remain a following dog of Western civilization, or Western model of development, or Russian model of development, or Chinese model of development. You should have, because every civilization has a way of thinking. How you look at the world, that becomes the basis of the civilization. Newton looked at the earth as nothing but a universe filled with matters. But India looks to the earth as a universe full of spirit, full of God's energy. That's why we always respect the nature. When you pluck a leaf of a tree, we worship the tree first. When you take away the water of the river, we worship the river. It is not that we are superstitious, not that we are ignorant. But it was written in history and geography books that Indians were superstitious. They are following the path of superstition. They are worshipping trees, they are worshipping mountains, they are worshipping the rivers. Even you must remember, if you have seen, when a foundation stone is laid for a house, then the Brahmin utters a mantra by which is said, Jate kita patang subu acha tole, mate khama karo, mate sujog diyo mu e ghar tum upare kari. You help me. This is religious dedication. One of the principles of sustainable development is religious dedication to the nature with a religious spirit. Unless you do that, you don't have the right to write with the people of India. Or we cannot say that Vasudhaiva Kutumbakam, the entire universe is like a family. Because we have divided the universe in terms of resources, in terms of exploitation of the resources,
in terms of wealth by teaching, by imposing on the people of the earth to follow a particular model of development. And globalization is nothing but westernization. You can say that globalization is Americanization of the Western economy. That means the things are coming from the north, but how many people from the lower sections of the people, from the south, from the villages, are participating in the process of globalization? Everything is coming from the top. Nothing is flowing from the bottom to the top. So this is how on the concept of development, though Constitution has provided us the way, the model, but we did not follow that. That means many models of development we have kept stored in the 4th chapter of the Indian Constitution, thinking that they usually remain unjusticiable, cannot be challenged in the court of law. We gave importance to the fundamental rights, and we gave importance to political democracy. We did not give importance to economic and social democracy. But the foundation of a political democracy is built upon the social and economic democracy. Without social and political democracy, there cannot be political democracy. And when you say we means it is not an aggregate. That means it is not a numerical aggregate of the people of India. We means we have a definite view of the images of the world. That those who have a definite view of the world, they form a group, and they have an identity, and they have a history. That identity forms a history. That means we, the people of India, have been connected in a different way. That means we are organically like the eyes, like the ears, like the limbs, like all the parts of the body are organically connected with each other. To this body, the eyes cannot see what your mind does not want to see, or you cannot wish to hear something which your mind does not want to hear. That means they are guided by the spirit of the body, the soul of the body. Similarly, the entire nation is guided by this organistic view of the we, that we are connected with each other because of our view of the world remains the same. I have told you in the beginning, the Indians view the world not as a matter, but as a spirit. And believing in that image, they form a group, and that becomes we. But here, we the people of India, it was written not that we the people of India have made the Constitution. It is a group of people who made the Constitution. It is just to show the democratic demonstrativeness, or to show that it is going to create a new juridical political order, which is based on liberalism, which is based on democracy, which is based on rights, and which is based on justice. And India's identity is what? It was said, India, that is Bharat. Then what is Bharat? The Constitution has, even today, till today, India has not identified who is Bharat. Or there is a difference between India and Bharat. We have written that India is Bharat, but India has not yet become Bharat. And what is Bharat? It may be named after, because in Bhagavad Gita, Sri Krishna many times addressed Arjuna as a Bharat. Even the youngest brother of Sri Ram, even a great rishi, Jada Bharat, even the son of Dushmant Bharat. But in Sanskrit, Bharat means, Bha means Jyoti, light. Rata means engrossed. Those who are engrossed in divine light, in spiritual great tradition, then they were called as Bharat. But we have not yet become the
ancestors become the descendants of that great Bharat. We are not still feeling proud of that, because that is the basis of secularism. Because that age, the sages and saints in the Upanishadic age have taught us to deal with the entire universe as a family. As many individuals, as many religions. That means all the people must feel that they have their own way of choice. But you think that today there has been religious conversions. So very massively religious conversions are taking place in India. And the breeding grounds have been the tribal areas. So why the tribal people will want that they should be converted into another religion? So that's why a great social scientist said that it leads to culturicide, suicide of cultures and many civilizations. That the cultures and civilizations that represent Article 28, Article Social and Cultural Rights, that are being violated by religious conversions. Nowhere it is written that conversions will take place by money or bribery or by some temptations of money and wealth, loaves and fishes. And this has been disturbing the unity in diversity. If it is so much, suppose a person is willing to change his religion, it is a different thing. But those who are forced to, those organizations who are involved in massively converting people through other means, even the USAID, the aid that is coming from US, are tagged with religious conversion. That means the money that is given to many third world countries are funneled to the missionaries. This will break, this will disturb, or the very basis of the foundation of unity and diversity is destroyed. This has been not looked into, though many states have made their own laws against conversion. And you find that demography also is one point, which also disturbs the unity in diversity. And very recently in this 2021 September, I have written an article on demography, says publication, that within coming 50 years, the US will no longer be the superpower. Even the China may not be. Because of a demographically structured, they are in such a way that many people in the US and China will be older. So their military will be affected, their economy will be affected, because for social and health issues, they have to divert much of their funds to these people. So there will be no development. And many other nations which are young nations, they may grow into power. So in India also this is going to happen. If demography is not looked into and population explosion is not checked, then in future India may be a Muslim state. As you find the illustrious example in West Bengal, the Muslims constitute 37% of the population, and after 10 years, 20 years you will see. But this factor has not been taken into consideration. So these are the important things which I want to discuss with you. And so far as women empowerment is concerned, it is the women who are responsible for this. Because the very social structure is to be changed. Not that in all societies of India, women are subjugated. In many societies, women are also the head of the family, material family. It depends on the women, how they are exerting themselves, exerting power.
and don't follow the Western model of Western women liberation. Because they are individualistic persons, their model of development is individualism, atomic, but our model of our system of society, structure of the society is different. We believe in integration of family. We believe in a coordinated vision of the family. That we don't think that woman is different from man, or woman is not concerned with man, but they are integrally connected with each other, they are coordinated with each other. That is the concept of being together or togetherness. The basis of development today is that feel that we are together. That means the nature, the human beings, the environment, they should feel that they are together, they are participating, they are parts and parcel. They are coordinating with each other in the shaping of human life, in the shaping of each other's life. Similarly, men and women also feel that they are coordinated parts of what is called life. They are coordinating with each other. It is not that the woman should come out and fight against the family or fight against the husband, or a husband should come out and fight against the woman. A different kind of vision is necessary, by which you should feel that you are together, by living together, by being together, we are getting the joy of life, or you are defining what is the way of life. Then you will find that unity is diversity is established in this world. Unity is diversity is established in the family. Unity is diversity is established, proved in the society, in the educational institutions everywhere. But you should not forget the foundation. The foundation is that we must be large-hearted. We must be self-realized to think that all the societies, all these religions are different paths, and you must provide them. All must be free freedom. We must be free to follow their own path of development, follow their path of maintaining the unity in diversity. As in a family, the father thinks in a different way, the son thinks in a different way, the daughter feels in a different way, but we are living together. It is called a family because the diversities are there very much in a family. In a college also there are many diversities, and the college is maintained, and a college is looked from the outside as coordinated, as a part and parcel. All the parts are the participants in the shaping of the life of the college. Similarly, in the shaping of life of the individuals. We the individuals, we the citizens must feel that we are participants. We are part and parcel of what constitutes life. And if we feel, then the constitution is just a model. Because the constitution is not the final, it is not the finality. Because nothing in this world is infallible. That's why we have made 127 amendments to the constitution. Because the constitution is not infallible, it is fallible. Because the historical circumstances, the exigencies in which constitution was made have already been changed. We are living in a different situation, in a different time. If a tree grows up, the branches are cut down to facilitate the road so that the people can move freely. Similarly, the constitution also needs amendment, changes. From time to time, if that constitution has failed to meet the needs of the people, the question is, we have failed the constitution, or the constitution have failed us. Whether the doctor has failed the patient, or the patient has failed the doctor, that you have to decide. It depends on our consciousness. It depends on our conscience to what extent we have made this constitution work. Or also we can see that to what extent the constitution has failed us. Then
whether the doctor has failed or patient has failed. Thank you very much. To the principal, to the students and to the department, to the teaching staff of the department, to the members of the department, to the head of the department, for having considered me as a chief guest to this function, and to what extent I am here to being called as a chief guest, I don't know, or it is not my lookout. I am simple, a very ignorant and humble person before you. You may be wiser than me, or you may be the wisest person in the world. I have come to learn from you. Thank you very much. Thank you so much, sir. The kind of spiritual analysis you are given to unit and diversity, and the kind of analogy of family, doctor and patient is really enlightening. And thank you once again, sir. Let's have a huge round of applause for so. Principal sir for coordinating or cooperating and spending his valuable time with us today. Thank you so much, sir. Last but not least, I really heartily thankful to our HOD sir who has spent the time successful. Heartily thank you, sir. It's our pleasure to thank our lovable Sunil sir today. Thank you so much, sir. And heartily thanks our fellow colleagues who has been here to make us great. Thank you. And lastly, we thank you all my students enthusiastically not be success. Thank you, my dear students, and thank you, my dear students, excellence, Mamta and Ram.